एतोबरे जोहार इन सैनिक दादा सगुन दाराम तहना तेना नवा ब्लॉग वीडियो रे तबन गाते को तेन ना अब सेट रखना अब भोज दिसम जमदा ब्लॉक ना लक्ष्मी पुसी अतु तेना तबन नोडे के ना फुटबॉल टूर्नामेंट हुई कना होला मदर खना तबन जहां 11 तारीख खन चालू कना 11 तारीख ना आधार कार्ड को ना को एने के तबन आर होला 12 और 13 दो ना नॉन आधार साउते ना आरो फ्री एंट्री वाला को ना मेना तेन दो एने चालू कन गया तबन तो ठीक है वीडियो रे जोड़ा ताहे को मा नेलाबन नोडे ना चेलेकाना साजा सपड़ा को साउते ओको ओको टीम को ना को रकाब कना और फाइनल को ना को को एने कना बो नेल को तो चलो ठीक है ओना गोड़ा सुर से ना बो सेन उतर लेन के दला A few moments later और नोनो कना तवन नेले को ना को सेट रखन गया और गोड़ा को ना आड़ी नापाय को डेकोरेशन का तो आड़ी तेरा को सजाव गोड़ा धारे धारे ते नेल तो गाते को नितो ना बो सेटराना नोए लक्ष्मी पुसी प्लेग्राउंड ना एंट्री गेट ना नोडे को बनाव का तबन अडी नपाय और गौड़ा को ना अडी चेहरा गया तबन अडी चेहरा को सजाव का डेकोरेशन का को देला उनते भीतर से ना बोलन कना बो चला बन नेल को बन ओको को ना को एने कना और ओका राउंड को ना चालू कन तबना जोगाड़ा सोहे तारगा फाइनल लगा ना को बोलन कना नुकु ना नोते पठरा दाम बड़ा ना जा ससंग जर्सी और नुकु नोते बो नेल नुकु ना हेसल लेकना को और नुकिन मुद्रे कना तेना फाइनल ने दो तबना हां नेसा फाइनल में सेवा खराते बानर टीम सापलाव का तगिरी बोलो हिजू कना दाम बेड़ा ससंग जर्सी रे मेना आकार किना हेसल दी लील जर्सी रे मेना आकार किना दाम बेड़ा बनाम हेसल दी जब फर्स्ट प्राइज की नामेट लेखान जीत कर लेन खान नाम दरिया की 30,000 टाका सेकंड प्राइज 20,000 टाका थर्ड और फोर्थ लेकिन ते दो बजों दो आकड़ा 1,000 और 1,000 टाका सुमुंग तो निहोर भी नहीं अब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जागे कमिए कुड़ा को मेना बना गुरुगम के पंडित रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल क्लब इन आइमा कमिए कुड़ा को निहोर बना पासेगा सूत्र दो के আমার ইন্টারনেট ওয়ালি তো বুঝে এত নাই কে বাবা করোনা করমন্ডি এত পুরো দূর লেখাতে লালমোহন মাসকে পুরো দূর লেখাতে নার্সিং হাসদা পুরো দূর লেখাতে মোহন হাসদা গোলগ্রাম আর সাথে কমিটি রিন আইবা কোড়া কো দেমা নিতঙ্গ মাঠতলা থেকে বড় হইলেনগে इंटरेस्टिंग मैच हुआ होला हमारे टीम सीट के रखना के बारे टीम ससंग जेसी में मेला खेला उत्तर नखर मेला खेला जामपड़ा रे टीम और उड़ीसा हिपेरियो हेसलडी रे नागाम যদি को मेला 2024 সালে অর্থাৎ হনানো দিন কালমা হনানো বাংলা দিন কালমা হনামা টিম জিততে রাখেন দিন কালমা রেকর্ড যদি বন নিয়ে না दिन काना भनवा गोडा टीम चैंपियन लेना तबे नेशनल चैंपियन सुन सुपुर धारा मेना आकार किना आइमा गाजर साहाउ दुकुरा को आपे नोंका पे एनेजा जेमन येनेल हर को जीवित कोनर भाषा पे तहना आपे मुकन जेबिन लेखान गे
जम बड़ी रे वहां पे रुक के झलका मा नुना नपाय पे ने जमेंते इन आस्था है ना जेवन उहर हिजु मा बाबू कोलाटा फाउल के बाय खेलना नपाय खेलना और अडी नपाय खेल के आगाम दिन रे नपाय nyutum ताई हुई को मा भगी प्लेटफॉर्म में जमा बड़ाई ताहे माताबो बहुत जी सुंदर बाबू जुड़ी करेंगे जहां के तुम प्लेटफॉर्म उचित प्लेटफॉर्म होगा लोकल गोडारे एने जने के मेट टांग बरे ये तुम ले सदुसोल मंडिया ये तुम जो तो बढ़ाई गया आपे बेंगल रे आप झारखंड रे एकिना ये तुम चल लेका ताहन कना लेकिन फुटबॉल माठ किन बोलोयन खान पुलिस बॉडीगार्ड लेका तकिन ताहन कना नोआ लेकाना खेल आपे पे सदर दाड़ेया और बोया आम हो इन पास्टा से टोला साहे जोहार नंकान सिटी रे अब खेल बो मांगी दिया अदो आसाई नितम अब नुकिन नितम ओरा तबो सीन्या कना ओना सीन्या जीत लेगिन ते कसा का पाट लेका ओना कसा का पाट जीत लेगिन ते किन नेहर किना अब तरी रे मेना किन तणका ग्राम पंचायत सरपंच गम के महामन डंबर दुर हेमरम गम के तिकिन उनकी मिट्टी बॉल कोलसा का तेंते हिया सगुन कमी होरा किन सेता तो तीथे आता सनरिये साउते आयर सरपंच गम के तणका ग्राम पंचायत नि महामन लक्ष्मण टुडू गम के तिकिन नेता किना एकिना रुचि के कटाते कोलसु का तेंते हिया नोआ फाइनल मैच रना कसा का पार्किंग भीत से गुना को हरी एमा सरहावता है कना हरी एमा सरहावता है कना तोरे फारी गम के देखो हरी एमा सरहावता है कना सुरे बाबू बिन चेता ने गुना बाखरा तो गुना अक्टोर के लाइन ले चिरी का बना नित तेरी क्या होगो थेरी कड़ी बंजल जोगा ना पाए ते बंजला जेमन नोरे नोंका बुझवा बड़ा टीम रे ना पाए खेलोनिया मेना को हालांकि आको टीम लेकिन ते दो अट्टी के नपाय को खेल करना हुई दड़ेया सीनियर होड़ को लेगिनते मारे होड़ को लेगिनते दो नोआ भूलेना ओना दो सरी गया चिकाते होड़ा भूल दो अब एक कान था तोड़ो साई माता तोड़ा का ग्राय फुटबॉल खेल सबसे हुआ 1-2 अक्टूबर 11-12 अक्टूबर 2025 11-12 अक्टूबर 2025 ओनली फॉर आधार कार्ड आरएमपी टाइम करा 2919 टका सुमन फुल पे फर्स्ट प्राइज लेकर देता है करा 40,000 दूसरा प्राइज लेकर देना 30,000 थर्ड प्राइज लेकर देना फोर्थ प्राइज लेकर देना 10,000 साओ पे बाबा लुगड़ा खेल काला खेपा होड़ को लेगी नो प्लास में नेता से तो लेना दो भाई वाले आपको देखना के नेता को आप समाधान हो दो कटे फूल का सवाल है पे गाना हमारे हो भाई तो बिना दिया रोड साइड रे गली दिगन पे जामा का अथवा फैन जो के आपको है हमारे को अभी नापाई होगा अभी नापाई तो पे गली वाले करना ini saya aku mau वातावरण ढूंढ के मुरली मानव वातावरण ढूंढ के मुरली और मुरली रूप से जवान करते आप यदि उन्नति है वो इन संस्कार या भाई करते आप खेत में ना वहां पे भराई कर दिया तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट में का की होगा लोकप्रिय पोसी होगा कम से कम लोकप्रिय पोसी साहब के आधुनिक का डेजिग्नेशन वहां को जहां धरती जगह के लोगों वालों को में सोचकारी का गुरु के पंडित लोहान पूर्व में वही क्लब जितने के का गुरु के मन हमारा की तो कौन सी को होए पे आनोरे नसे कुल मिले के मेरे करा तो रे अंतराले की में गुदा यदि मैम के जहां गराव वगैरह थी काते उनी होएता है कोआ यदि मैम के जहां गराव वगैरह थी काते उनी होएता है कोआ सीन पटोकने के पाछे सिंगली पटोकने में सली भूगा करने और चला गया वीर जति को वीर सा को सारे वीर को कोड़ा होले चमका लगते हैं लोकी पूछे तो ना फाइनल मैच लगी तो होले चमका का मामा ये तो बड़ा तीन अप्रैल में मेरा कर दिया तबे फैसल लीग के फिर मेरा किया ससंग जैसे दम बड़ा मेरा कर दिया भाग के सोता है दम बड़ा कर ले का दम बड़ा का जब तक भाई के डिफेंडर लगे तो बहुत क्लेम कराए डिफेंडर फुटबॉल लगी तो बोले तो ताला का तो मेरी पोजीशन बोले है कि मेरी पोजीशन को बॉल इसका न कोई बर्तन येलो करा ओना खती डाले दोरे मेन गया रसिया तू अखड़ा रे सिंगल लागड़ी रे फेरा रे संगे डेगो पुरी तलर बहुपुरी को लेखा तो डेगो को कर को सुजा
আর আপনারা পজিশন bagi kate fitrim bolon kanto boleh boleh bujuna free kick nang daw ko nyamakan itu match referee kate Surai Hemram Juan kola kanai rata kola kanai আর hali game referee se bla qualify kate to ni tong shot ni na pai tahela domnar shot tai a deflection agrani to whistling sare akna free kick run daw ko nyama Heselling নিশ্চিতভাবে মু সমস্তকে স্বাগত করিবি এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সালিসি এই সময়ের গড়িয়ে উক্তি কুমার মনে পড়ে বিশু মরদেহ এ দেশ মাটিরে দেশবাসী চালি জান্ত পিঠিরে দেশর স্বরাজ্য পথে যেতে গেল পুরো পড়ত হি মরমাংস আড়ে বর্তমান বেড় ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳରେ ଆପଣମାନେ ଶିଥିଳ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାମ୍ପିୟନ ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ କି ରାନାର୍ସ ହେବ ସମୟ କହିବ সময় বড় বড় বন্ধু সময় কেবে সরে নাই সময় কুশট বিনিয়োগ করি ন পারলে আর সারি দিয়ে তেন আপনাদের সময়কে দৃষ্টি দিয়ে রাখি বর্তমান সময় হিসাবে মূল্যবান সংগঠিত ঢঙ্গরে আগুক আগুক খেলি চালিবার আবশ্যকতা রয়েছে উভয় দল তরফରୁ বর্তমান ছকা পর্যায়ে বল 7 নম্বর খেলাড়ি পাই বল 7 নম্বর খেলাড়ি সুন্দরভাবে বলটিকে নিজ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া পরে দিশার পরিবর্তন পূর্বক কামবেড়া 10 নম্বর 10 কিন্তু এইটি সামান্য ছকা পঞ্জাব দলে ডিফেন্ডার বল জিতে নিয়েছিলেন 2 নম্বর খেলাড়ি পুনি করে বল নিজস্ব পক্ষে দামবেড়া উষ্মতার সহিত বলটিকে জিতে নিয়ে যদি পুনি করে দামবেড়া 10 নম্বর খেলাড়ি পাই বল রয়েছে শট করিবার প্রয়াসে সামান্য ব্যতিক্রম রয়েছিল যোଉଟାକି ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ବଲଟି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ সুন্দরভাবে বল নিজস্ব প্লেয়ার 2 নম্বর প্লেয়ার পাই বল দামড়া রয়ে যুব খেলাড়ি टोल फिरामेन निश्चित भाव নিজস্ব পক্ষে বল নেওয়া পাই প্রয়াস তো করুছি এই সামান্য অফিস করতে আছে জাতীয় মঞ্চিত আসল হইব এইটি যে শর্ট জরিয়ারে গোল করিবা এবং বলକୁ নিজস্ব পক্ষে ম্যাক্সিমাম সময় রখিবা এবং পোস্টে গোল করিবা কিন্তু ক্ষিপ্রতা এটি হচ্ছে দুই প্লেয়ার টিমর দুই দলের প্লেয়ার ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ এবং এই সামান্য টিকে তৎসঙ্গে সঙ্গে আজি উপস্থিত ଥିବା সমস্ত দর্শক বন্ধু ମାନଙ୍କୁ গণକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ কিঞ্চিত সময় নেওয়া ପାଇଁ ଚାହିଁବି দর্শক বন্ধু মানে আজি যেপରି ভাবে ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର যে অবদান বিগত থাও এই অঞ্চলবাসীଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ইতিহাস ହୋଇଥାଉ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥାଉ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାଇଚାରାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯିବା 2 নম্বর খেলাড়ি জার্সি নম্বর 2 নিজ সাথে প্লেয়ার সহিব সুন্দর ভাবে জার্সি নম্বর 5 পাই বল জার্সি নম্বর 5 সামান্য অপেক্ষা করে এবং সাথী প্লেয়ার্সକୁ ফাইন্ড আউট করে 7 নম্বর খেলাড়ি পাই বল নিয়েছেন এবং 7 নম্বর খেলাড়ি ধীরে ধীরে রফতার বহু তেজ রফতারে বলটিକୁ ନେଇଛନ୍ତି এবং গোলকিপর কৌଣସି ত্রুটি ନ କରି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇ ପାରିଛନ୍ତି ବଲଟିକୁ ଏବଂ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ କୁଇକ୍ କୁଇକ୍ ବୁଲେଟ প্রয়াস রয়েছে উভয় দল তরফରୁ ঘন ঘন আক্রমণ প্রতি আক্রমণ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି হেসালি ये गूगल में की लिखा जाती है ये स्लाइड
ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇ ଏ ଖେଳଟି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଗତକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଟାଇଜି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଖେଳିପାରିଲେ সেই খেলর এ হচ্ছে ফাইনাল খেল আজ হচ্ছে ফাইনাল খেল পরস্পরକୁ ভেটিଛନ୍ତି দামবেড়া হলদিয়া জার্সিরে খেলুଛନ୍ତି এবং এসএলডি নীল কলর জার্সিরে খেলুଛନ୍ତି এবং দামবেড়া মধ্যবর্তী অঞ্চলের বল নিজ সাথী প্লেয়ার সহ ইনভাইটেড বল সাথী প্লেয়ার নিজ পুনি থরে শট আকু খেলুଛନ୍ତି কিন্তু বড় প্রহার সহিত গগন চৌকি বল সহিত আকুকে দুইটি ড্রপ করিবারে প্লেয়ার মহিলা 8 নম্বর খেলাড়ি এসএলডি রয়ে যুবক খেলাড়ি 8 নম্বর খেলাড়ি বড় টুর্নামেন্টে ভালো প্রদর্শন জারি হয়েছে কিন্তু আজই তার প্রয়াস সমর্থন কিভাবে পৌঁছে সবাই কহিব 10 নম্বর খেলাড়ি কিন্তু আউট সুইং বল বলটি বাহারକୁ চালিয়ে যাকে বটু লিয়ে তো নেলা পরে বলটি বাহারକୁ খেলা প্রয়াস রিসিভিং করতে বহুত সুন্দর ভাবে রিসিভ করা পরে বলটি নিজে নিয়ন্ত্রণ নেবার প্রয়াস করতে Taban half time bukan hanya itu. Yang jangan itu taban talawara-wari. Nyalawan second half na aku gopal kana coba. Second half na taban ini itu enak itu tuh. Itu dari channel aku warikin gopola, nyal kita pun gopal kana coba. সাথী প্লেয়ারের জন্য পাস 7 নম্বর খেলাড়ির জন্য পাস 4 নম্বর খেলাড়ি কেপ ছিদ্র অন্বেষণ করে বলটা দিয়ে মেরে তুলেছে আর আবার একটি দারুণ হতে পারে কিন্তু jangan hasut karena ono desta ketus ono tom suka tadi desta bahila প্রয়াস এখানে সবার বল জিতবার প্রয়াস সঠিক স্থানে 7 নম্বর খেলার জন্য রিসিভিং উন্নত মানের রিসিভিং ড্রিবলিং করে আপনার সাথীকে ত্রাস করবার জন্য প্রয়াস বল জিতবার জন্য প্রয়াস বহুত সুন্দরভাবে বল জিতবার প্রয়াস ছিল কিন্তু এখানে এসএলডি প্লেয়ার বলটাকে জিতবার প্রয়াস ছিল সফল ছিল কিন্তু হারিয়ে তুলে বলটা দিশার পরিবর্তন দেখতে মিলেছে এখানে আর এই যে রানিং দেখতে মিলেছে কিন্তু 0-0 বলটা চলে গেল আর আবার চেষ্টা আছে রানিং দেখতে মিলেছে দুটি দলের মধ্যে উচ্চমানের খেলা চলছে ইন্টারেস্টিং ম্যাচ চলছে বহুত ফাস্ট ম্যাচ চলছে আর পাস এখানে অ্যাঙ্গেল তৈরি করবার জন্য প্রয়াস কোথায় শট করবেন মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্লেয়ার গ্যাপ সেটা চিত্র অন্বেষণ করে বলটা দিয়ে তুলেছে লেফট উইং থেকে আক্রমণের যোজনা মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কিন্তু এক ড্রপ এক টক্কা সাহায্যে বলটা বাইরে চলে যাবে সীমার কাছে আবার দামবেড়া গেছে বল দামবেড়া পুনর্বার রিসিভ বহুত সুন্দর রিসিভ 14 নম্বর খেলাড়ি আপনার কাছে কিন্তু গোল স্কোর হয়েছে দামবেড়া बहुत सुंदर कंट्रीब्यूशन ছিল দামবেড়ার রেকর্ড ভেঙে তুললো আজকে 2025 সাল के জেলা হেসেলডি গেল বছরের চ্যাম্পিয়ন কিন্তু আজকে 0-1 থেকে পেছারে খেলবেন অর্থাৎ আমার মনে হয় দারুণ শট ছিল রে বাবা আমার মনে পড়ে কোথায় ছিলেন
বড় প্রিয়তম তুমি, তোমার কেন দেখা পায়নি। Lekat hasil di Sagun dalam tahan kan dia hoi jiwi hoi re masa sarmo hasare mena mesa no se ta sisir bai tahena seru sakamre ta leka jiwi do tholo mono tobe ten mena mona pachika pachong buju balik chilana ब्रेक लगी थी जहाँ की विकेट लेता है नो तबे किक चेतान में टांग और नंका था तबे उना बखराते दो 14 नंबर कोला उसूल है तो पढ़ाई तबे 14 नंबर खिलाड़ी लेकिन ते मेना नो मेटा को भी अपॉर्चुनिटी बेना और नंका ताकता है लेना हालांकि दूसरों ते मना अंतरा का दाम बेड़ा अनबिलीवेबल मैच जहाँ वो ये लेता है नितो वो खाटो टूटी लीबुआ छोटा तीर खाओ करे गंभीर वो काले का पुलटू लेगा ये चिमना बार पे था उन्हीं भेवना चबा के दे गया है आप तुम्हें नो आता लारे कि ना कत्थरी चेता ने चलो बोल खिलौनी है तुम्हें हेसल्डी कुड़ा हो भाई कुमार हेसल्डी अली ना पाए तीन करो मार रेस रहता है लेना 14 नंबर खिलौनी है वो गाड़ीगन टूर्नामेंट रेडी ना पाए किनके खेल किन सोदर दारे अकाउंट हैं हालांकि भाग जोड़े पत्थर भाषा ही जोड़े 4 नंबर खिलाड़ी आने वाले काते नीलगो कना कोपर लिखोन के सेरिया मोलम रेनांग लोन के सेरिया आर होइजी भाषा वर्णन कथा वो बनाया कर दिया तेहेन मेना बना का पाजम गुजु तो बेते का बके में जेमन 300 वाला गुजु नवाले काना काम आबो ओला 3 दिन दरी होता है ना आर ओडे फाउल रेनांग सुचिना फाउल रेनांग सु नवा साउ तके सरजगन वक्त मेरा लास्ट क्वार्टर समय से ढेर होना 10-20 मिनट मैच जहां वाले जीतने मेंदो ये থেকে জবাই না দাম বেড়াই নাম কে প্রথম পুরস্কার 30,000 টাকা